सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू नेशन। तो आज मैं टीवीएस की तरफ से एक और नया खुशखबरी यहाँ पे लेके आ चुका हूँ दोस्तों, जो कि हमारे बरहमपुर वासी के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा खुशखबरी है। तो बरहमपुर के अंदर टीवीएस का एक और नया शोरूम यहाँ पे ओपन हो चुका है दोस्तों, जो कि भाकुड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत के पास में यहाँ पे है। यहाँ पे शोरूम तो पहले से ही अवेलेबल था, लेकिन आज जो एक स्पेशल ओकेजन है वो है यहाँ पे आपको नया जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है और उसके साथ जेन्युइन पार्ट्स का जो काउंटर है वो भी यहाँ पे ओपन हो चुका है दोस्तों। तो भाकुड़ी के सराउंडिंग एरिया में, बरहमपुर के सराउंडिंग एरिया में जो भी आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से आप बाइक परचेज भी करा सकते हैं और बाइक का जो जेन्युइन सर्विसिंग है और जेन्युइन जो स्पेयर पार्ट्स है वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक कन्वीनियंट बात यहाँ पे हो जाता है बरहमपुर वासियों के लिए। यहाँ पे दोस्तों इनका जो शोरूम का पर्टिकुलर एड्रेस और यहाँ पे जो इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपके मोबाइल स्क्रीन में फ्लैश हो जाएगा, आप लोग जरूर से यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे शोरूम के अंदर का एम्बियंस आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारा स्टॉक यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। हर एक मॉडल का बाइक आपको इस शोरूम के अंदर मिल जाएगा। आप रश भी देख सकते हैं, अच्छा खासा रश आपको शोरूम के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे बिलिंग काउंटर के अंदर भी यहाँ पे लोग बैठे हुए देख सकते हैं आप, क्योंकि डिलीवरी जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको जो है कस्टमर को अटेंड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इनके एक सेल्स एग्जीक्यूटिव से जान लेते हैं कि आपको इस शोरूम में क्या क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा। যেখানে আপনি পাচ্ছেন টিভিএস এর সমস্ত রেঞ্জ, এক্সেল 100 থেকে শুরু করে আরটিআর, রনিন, স্টার সিটি, স্পোর্ট, রেডার, রেডিয়ন, আমাদের নতুন লুকসে আরটিআর 4V160। এছাড়াও আরও একটি আমাদের সবচেয়ে মাইলেজওয়ালা প্রোডাক্ট, আমরা সবাই জানি বিশ্বের সবচেয়ে মাইলেজওয়ালা গাড়ি টিভিএস স্পোর্ট। টিভিএস স্পোর্ট এখন নতুন লুকসে, যেখানে আপনি পাচ্ছেন বিশ্বের সবচেয়ে মাইলেজওয়ালা প্রোডাক্ট, সাথে পাচ্ছেন ডিউরালাইফ ইঞ্জিন। এছাড়াও এই গাড়িতে পেয়ে যাচ্ছেন লুকস এবং স্টাইলে নাম্বার 1। আর টিভিএস এর লাইট এবং হর্ন নিয়ে তো বলার কিছুই নেই, সবাই জানে টিভিএস এর লাইট হর্ন সবার ভালো এবং সাথে পেয়ে যাচ্ছেন সবচেয়ে মাইলেজওয়ালা গাড়ি। এছাড়াও আরও আমাদের আরেকটা প্রোডাক্ট যেটা আমরা এখন সবচাইতে কাস্টমার আমাদের সাড়া দিয়েছে, যেটা হচ্ছে টিভিএস রনিং। প্রত্যেক কাস্টমার, আমাদের কাস্টমারদের আমরা আহ্বান করছি, মুর্শিদাবাদের সমস্ত কাস্টমারকে আপনারা টিভিএসে আসুন এবং রনিনকে টেস্ট রাইড করুন, যাতে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন মডার্ন রেট্রো স্টাইলের গাড়ি এই রনিন, যেখানে আপনি পাচ্ছেন ব্লক থ্রেড টায়ারের সুবিধা, যার সুবিধার্থে আপনি রাইডিংও করতে পারছেন, পাহাড়ে যান, লোকালে চালান, সব ক্ষেত্রে আপনি চালাতে পারছেন এই রনিন প্রোডাক্ট। এছাড়াও পেয়ে যাচ্ছেন এসএমেট্রিক মিটার। এসএমেট্রিক মিটার ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি ফার্স্ট, এবং মেটালিক মিটার। মেটালিক মিটার কিন্তু একমাত্র রনিনেই আছে, এটা আদার্স কোনো ব্র্যান্ডে নেই। এছাড়াও আপনি পাচ্ছেন জিটিডি টেকনোলজি, যে কোনো গিয়ারে আপনি চালান গাড়ি বন্ধ হওয়ার কোনো এবং নকিং হওয়ার কোনো চান্সই নেই। এছাড়াও টিভিএস নিয়ে এলো টিভিএস এর আরও একটা এক্সট্রা প্রোডাক্ট, যেটা হচ্ছে টিভিএস এনট্রক। আজকে এনট্রক টিভিএস এর এত ভালো মার্কেটে সাড়া দিয়েছে, যার কারণে টিভিএস মোটর কোম্পানি আমাদের কাছে আরও একটা নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে এলো, টিভিএস এনট্রক 150 উইথ প্রজেক্টর হেডল্যাম্পের সাথে। প্রজেক্টর হেডল্যাম্প, চারটে প্রজেক্টর হেডল্যাম্প এখনো অব্দি ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো ব্র্যান্ডে নেই। এছাড়াও অ্যাডজাস্টেবল ক্লাচ লিভার, আপনার হাতের অনুযায়ী গাড়ি আপনি অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন। এছাড়াও পেয়ে যাচ্ছেন স্মার্ট কানেক্ট মিটার, যেখানে আপনি মিটারে সব কিছু পেয়ে যাচ্ছেন, আর পাওয়ার তো বলারই নেই, এত ভালো পাওয়ার। এছাড়াও পেয়ে যাচ্ছেন 3টে মোড। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, बहुत ज़्यादा वाइड रेंज का बाइक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रॉनिन से शुरुआत करके आपको टीवीएस एक्सेल 100 हेवी ड्यूटी, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो माइलेज वाला बाइक है, यहाँ पे आपको स्पोर्ट 100 भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आरटीआर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एनटॉर्क 150 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए, आप जो मुद्दे का बात है, यहाँ पे आपको नया सर्विस सेंटर जो मिल जाता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों टीवीएस शोरूम में यहाँ पे जो सर्विस सेंटर है थोड़ा सा साइड में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब इस साइड में आके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अंडरग्राउंड सर्विस सेंटर है, लेकिन वहाँ पर ही आपको सारा कुछ एमिनिटीज मिल जाएगा और जेन्युइन पार्ट्स का काउंटर भी वहाँ पे मिल जाएगा। एंट्री कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ से आपको नीचे उतारना पड़ेगा और यहाँ से ही आप देख सकते हैं बाएं साइड में आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। जॉब कार्ड मेकिंग एरिया भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है जॉब कार्ड मेकिंग एरिया। आप आपके कोई भी बाइक या स्कूटी को यहाँ पे ले आ सकते हैं और यहाँ पे जो इनका सर्विस एग्जीक्यूटिव होगा वो आपका यहाँ पे जॉब कार्ड क्रिएट कर देगा। उसके बाद जो है आप आपके नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्विस करा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद भी अगर आपको कोई भी सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे रहता है तो यहाँ पे आपको सर्विस रिसेप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जो एक एग्जीक्यूटिव बैठे रहेंगे वो आपको हर तरीके से यहाँ पे हेल्प करेंगे और आपको समझा देंगे अच्छा। और दोस्तों उसके बाद नीचे ही आपको यहाँ पे जो है ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स का काउंटर भी यहाँ पे मिल जाएगा। अब
अब आपके बाइक या स्कूटर में कोई भी अगर स्पेयर पार्ट आपको यहाँ पे लगता है तो आप यहाँ से ले सकते हैं और आप यहाँ पे ऑर्डर देके भी यहाँ पे मंगा सकते हैं। आपको कोई भी जो ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स यहाँ से चाहिए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एमिनिटीज यहाँ पे मिल जाता है और इनका जो एग्जीक्यूटिव है हर वक्त आपके हेल्प के लिए यहाँ पे रहेंगे दोस्तों। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा बात यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों आपको इस शोरूम में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एरिया भी अलग से यहाँ पे मिल जाता है। आपका कोई भी क्वेरी है और आप अगर पहले से आपका सर्विसिंग यहाँ पे बुक कराना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ऑल ओवर जो है एक अच्छी तरीके से फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाता है नया टीवीएस शोरूम में। तो आप जरूर से यहाँ पे विजिट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस शोरूम में अगर कस्टमर वेटिंग लाउंज की अगर बात करें तो वो भी बहुत सुंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपके बाइक में क्या कुछ काम यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, उसका भी आपको यहाँ पे सुविधा जो है यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको वेटिंग करने में कोई भी बोरियत यहाँ पे फील नहीं होगा। टीवी भी आपको यहाँ पे मिल जाता है और वाटर का जो है ड्रिंकिंग वाटर का यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल जाएगा, न्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वेट करने के लिए आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। आप ट्रांसपेरेंसी के साथ आपका बाइक का जो है सर्विसिंग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बाइक का सर्विसिंग कुछ इस तरीके से आपको एकदम हाईटेक मॉड्यूल के साथ यहाँ पे आपको सर्विसिंग मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रैंप आपको यहाँ पे मिल जाएगा और हर एक जो यहाँ पे आपका मैकेनिक्स है बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से और बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ आपका जो बाइक है या स्कूटी है उसका काम यहाँ पे करता है दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं अच्छी तरीके से यहाँ पे उतारा जाता है, बाइक को रेडी किया जाता है और उसी के बाद ही आपको यहाँ पे कस्टमर को डिलीवर किया जाता है दोस्तों। देख सकते हैं कितनी ज्यादा अच्छी तरीके से हाईटेक इक्विपमेंट के साथ यहाँ पे जो है मैकेनिक्स यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके का इक्विपमेंट एरिया। यहाँ पे आपको व्हीकल रेडी होने के बाद हवा चेक करने के बाद आपको यहाँ पे कस्टमर को दिया जाता है। उसी के साथ आपको यहाँ पे ईवी चार्जिंग पॉइंट, बैटरी चार्जर मिल जाता है, ब्रेक ग्राइंडर जैसा आपको यहाँ पे अच्छा सा फैसिलिटीज यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ का जो सर्विस मैनेजर है उनसे एक बार बात कर लेते हैं। नमस्कार, জেলাবাসীর কাছে আজকে বিশেষ আনন্দের খবর। আজকে আমাদের ভাকুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট আমাদের সেলস সার্ভিস এবং জেনুইন স্পেয়ারের পরিষেবা আমরা কাস্টমারদের আজ থেকে সম্পূর্ণভাবে দিতে চলেছি। এখানে আসুন, আপনারা এখানে সার্ভিসের সুবিধা উপভোগ করুন এবং সমগ্র টিভিএস ক্রেতাদের আমি এটাই মেসেজ দেব যে জেনুইন স্পেয়ার, জেনুইন অয়েল আপনার গাড়িতে ব্যবহার করুন। আমাদের ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি 5 বছর, ভেহিকেলের ওপরে ওয়ারেন্টি থাকছে 5 বছর। 5 বছর পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথে জুড়ে থাকলে, পরিষেবা যদি আমাদের এখানে করান তাহলে আপনার সমস্ত রকম সুবিধা অসুবিধায় ওয়ারেন্টির পরিষেবা আমরা দিতে পারবো এবং জেনুইন স্পেয়ার এবং অয়েল আপনি ব্যবহার করলে আপনার গাড়ির পারফরমেন্সও भीषण ভালো থাকবে। নমস্কার। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया भाकुरी में यहाँ पे जो नया टीवीएस का शोरूम ओपन हुआ है, यहाँ पे अब आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर के साथ साथ आपको यहाँ पे जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स भी यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। तो आप आपके अकॉर्डिंग के अनुसार यहाँ पे आके आपके बाइक का या स्कूटी का सर्विस यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इनका ओनर्स का जो है थोड़ा सा बात यहाँ पे सुन लेते हैं और वो बात सुनने के बाद ही मैं आपके वीडियो यहाँ पे एंड करूंगा। প্রথমেই জানাই বহরমপুরকে এবং মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীকে আমাদের তরফ থেকে বহরমপুর টিভিএস তথা ভাকুড়ি টিভিএস থেকে অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। একটা দারুণ খবর নিয়ে আজকে এসেছি। আজকের এই খবর আপনাদের জন্য এবং আমাদের জন্য খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার, কারণ আজকে আপনারা সবাই জানেন যে বহরমপুর টিভিএসের পাশাপাশি আমাদের ভাকুড়ি টিভিএসও আমরা সমানভাবে কাস্টমারকে পরিষেবা দিতে চলেছি এবং দিচ্ছি বিগত কিছু মাস ধরে ভাকুড়িতে। তো আজকে আপনাদের জন্য যেটা আমি খুব এক্সাইটেড আজকে এই ঘোষণাটা করার, সেটা হচ্ছে আজকে ভাকুড়িতে আমাদের ওয়ার্কশপ প্রথম আজকে চালু হলো আপনাদের পরিষেবার জন্য। তাই আমার সমগ্র জেলাবাসীকে নিবেদন যে শুধুমাত্র বহরমপুর নয়, আপনারা চাইলে ভাকুড়িতে এসে আপনাদের পছন্দের, আপনাদের এই স্বপ্নের বাইকের সুন্দর তত্ত্বাবধান করতে পারবেন এবং সেই পরিষেবায় আমরা ফুল টিম নিয়ে আপনাদের সাথে হাজির। আপনারা শুধু বহরমপুর কেন, আপনারা ভাকুড়িতেও এসে আপনাদের এই মূল্যবান জিনিসকে নিয়ে আসুন, নিয়ে এসে তাদের পরিষেবা এবং তাদের পরিচর্যা করুন, সার্ভিসিং করুন এবং পাশাপাশি আমার এখানে জেনুইন পার্টস যেটা রয়েছে তারও সুবিধা নিন। তো তাদেরকে আমার উদ্দেশ্যে এটা মেসেজ যে বহরমপুর তথা ভাকুড়িতে আমরা আপনাদের জন্য ওয়ার্কশপ নিয়ে এসেছি। আপনাদের স্বপ্নের বাইক নিয়ে এসে এখানে পরিচর্যা পরিষেবা করুন। আমরা আপনাদের সাথে সদা ছিলাম, আছি এবং থাকবো। ধন্যবাদ। নমস্কার মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীকে আর তথা বহরমপুরবাসীকে। আমরা এই ভাকুড়িতে আমাদের বহরমপুর টিভিএস খোলা হলো ভাকুড়ি পঞ্চায়েত অফিসের পাশে। তো কাস্টমারের পরিষেবা আর আমাদের আরও যাতে ভালো প্রসার করতে পারি বলে আরেকটা খোলা হলো এবং কোম্পানির অথরাইজ ভাবে খোলা হয়েছে আমাদের। আর
এখানে যাতে ভালো পরিষেবা সার্ভিস, স্পেয়ার পার্ট, জেনুইন স্পেয়ার পার্টস এবং কাস্টমার যাতে আরও সার্ভিস দিতে পারি, এই চিন্তাধারায় আমরা এটা করেছি। এইসব পরিষেবা নিয়ে আমরা আবার ভাকুরিতে হাজির হয়েছি, যাতে আপনারা খুব ভালোভাবে উপভোগ করতে পারেন সেবাই। আমরা সবটাইমে কাস্টমারের 96 সাল থেকেই আমরা আপনাদের পরিষেবায়, এবং কাস্টমারের ডিমান্ড ছিল যে এখানেও যাতে সার্ভিস করতে পারি ভাকুরিতে, তো অথরাইজভাবেই আমরা সার্ভিস সেন্টারও এখানে স্পেয়ার পার্ট, জেনুইন স্পেয়ার পার্ট সার্ভিস পরিষেবার জন্যই করেছি। তো আপনারা আসুন এবং যাতে আমরা আপনাদের পাশে সব টাইমে থাকতে পারি এবং আপনারাও আমাদের কাছে সাড়া দেন, এটাই আমরা আপনার কাছে কাম্য করব। এবং ভালো থাকুন, ভালোভাবে যাতে কাটাতে পারি, এটাই আমার প্রার্থনা। নমস্কার, আমি তানিশী। সমস্ত জেলাবাসীদের জন্য আরো একটি আনন্দের খবর আছে যে আমাদের ভাকুরিতে আরো একটি টিভিএস শোরুম হয়ে গেল, যেখানে আপনি সব রকম টিভিএস এর মডেল পাবেন এবং তার সাথে সার্ভিস ও স্পেয়ারেরও সুবিধা পাবেন। তো দেরি না করে চলে আসুন ভাকুরি টিভিএস এ, আপনার স্বপ্নের বাইক নিয়ে যান, বাইক বা স্কুটি নিয়ে যান, আর তার সাথে সার্ভিস ও স্পেয়ারেরও সুবিধা নিয়ে যান। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার, এত সুন্দর একটা প্রোডাক্ট পারচেস করার জন্য। আজ থেকে আপনি আমাদের টিভিএস শোরুমের সদস্য হলেন। এনজয়ফুলি চালাবেন, আর সব সেলস এবং সার্ভিসের ব্যবস্থা সব এখানেই পেয়ে যাবেন। তো আপনার নিয়ারেস্ট যেটা হবে আপনি সেখানেই চলে আসবেন। থ্যাংক ইউ স্যার, কংগ্রাচুলেশনস। নমস্কার। যেমনটা আগেও বললাম, সেই রেসপেক্টেই আমার এটাই বহরমপুর তথা জেলাবাসীর কাছে একটা মেসেজ যে আবার ভাকরিতে অ্যানাদার একটা শোরুম, টিভিএস এর শোরুম এলো, যেখানে আপনারা পাবেন সেল, সার্ভিস এবং স্পেয়ারের সম্পূর্ণ সুবিধা এবং পরিষেবা। তাই আপনারা দেরি না করে আসুন, এখানে আপনাদের স্বপ্নের বাইক নিয়ে যান এবং সেই বাইকের পরিচর্যা করার আমাদের সুযোগ দিন, এবং স্পেয়ারের কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকলে সেই বিষয়ে আপনারা এখানে আপনাদের সমস্ত রকম পরিষেবা পাবেন। তাই আর দেরি না করে আপনারা চলে আসুন ভাকুরি টিভিএস বহরমপুর।